84038208038 itong date para ugma February 19, 2025. Atong diskumbi 2 p.m., 5 p.m., 9 p.m. Diskumbi 348 349. Atong depensa 138 148. Target Rambol base maintain all draw. Kung bago ka pa lang sa atong channel, please subscribe para updated ka sa sunod pa natong upload sa atong base combination, sa atong shortlist guide. Tama ni siya sa 9 p.m. guys, atong base combination 348 349. Atong base depensa 138 148. Atong pang depensa taman gapon siya sa 9 p.m. guys. Atong para ugma dili sa metro advance kumita sa atong guide para ugma draw. Kani atong diskumbi karon guys, para ugma sa draw. God bless and good luck.